Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Muy buenas tardes, ustedes están escuchando a WNHH 103.5 FMLP, La Voz Hispana Radio, desde Downtown New Haven, y estamos streaming live a través de Facebook, YouTube, Twitter, X. Esta es Norma Rodríguez-Reyes, su anfitriona en el show ¿Qué-PASA? Bueno, hoy como muchos de ustedes saben, en noviembre 5 son las elecciones presidenciales. Usted va a tener la oportunidad de votar para el presidente y el vicepresidente, o la presidenta o vicepresidenta. Va a votar para el Senado de los Estados Unidos, también representante en Connecticut, representante estatal, representante y registrante de votante. En ese día usted va a tener la oportunidad de votar. Y aquí este programa es para educar a las personas sobre los diferentes candidatos que están corriendo, y así usted puede hacer su decisión. Y recuérdense que desde el octubre 21 ya pueden votar, porque aquí tienen el votar de antemano. Antes de las elecciones uno puede votar. Y conmigo yo tengo a el candidato que él quiere ser el senador del distrito 22, y esa es la área de Trumbull, todo Trumbull, de parte de Monroe y parte de Bridgeport. Chris Carrena está corriendo como representante para el Senado del Partido Republicano. Chris, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias también. Bueno, cuéntanos, Chris, un poco de quién es Chris Carrena. So, I will speak in English. Yo soy puertorriqueño, pero mi español no es mucho bueno, pero yo entiendo más que yo pueda hablar. So I'll speak in English just so, it makes it a little easier for me. Sí. But my name is Chris. I'm running to be the state senator for Trumbull, Bridgeport, and Monroe. I come from a family, my father born and raised in Benin, Africa. My mom her family comes from Arecibo, but she grew up in P.T. Barnum in Bridgeport. They showed us all our life how to work hard, how to go out there and make a living and make everything for ourselves, the American dream, so to speak. So, okay. Bueno, mi nombre es Chris Carrena, okay. Yo soy parte puertorriqueño. Mi mamá ella es de Arecibo, Puerto Rico, pero se crió en P.T. Barnum, aquí en Bridgeport, y mi papá es de Benin, África. Y ambos nos enseñaron a nosotros en cómo trabajar fuerte. Okay. Sí. Myself, I aspire to be a state senator to make a difference for my community, for our beautiful state of Connecticut. I feel that change starts from the bottom up, and a lot of people in general are ready for change, and I think the fact that I don't have a political background allows me to see eye to eye with a lot of my peers, and my hope is to make a meaningful difference where it counts for the everyday person. Bueno, mi aspiración es correr como candidato para el Senado del Estado de Connecticut, porque yo creo que es importante hacer una diferencia. Y para mí la diferencia tiene que empezar desde abajo para arriba. Y aunque yo no tengo un antepasado político, pero mi deseo es representar a la gente. Sí. So tell us, so when we ask, who is Chris Carrena? I'm ¿Quién es Chris Carrena? Chris Carrena, myself, loving,
caring person. Anyone that knows me knows I have a big heart. I have a young family, myself, my wife, and I think being a family person, a good person, really gives me good character traits and what I'm trying to do, because I feel it's about the person. And if you want to make an impact on your community, you have to have a good heart. You could have all the degrees, the knowledge in the world, but you have to be a good person and have a good heart to really make a difference. And I feel that's what I bring to the table. Anyone that really knows me knows I have a big heart. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy una persona muy cariñosa, me importa, tengo un corazón, me importan las personas, tengo un corazón grande, tengo una familia joven, pero lo importante es no solamente tener los diferentes grados universitarios, sino es importante tener un buen corazón para así representar a las personas. Okay, so you have never held an elected position, and why should the voters vote for you? Tú nunca has tenido una posición electa, so ¿por qué que los votantes deben de votar para ti? So, I do come from a family business, and I do believe that it's important. Politics are politics, business and business, but they kind of go hand in hand. So I think the fact that I help people find housing every day, I help tenants get apartments, I help people buy homes, I get satisfaction helping people achieve their milestones in life, regardless if it's an apartment or buying a home or selling a home. So I guess I could get self-gratification by helping others in this position. So I really believe that by helping others, one, I'll feel that I'm self-fulfilled. I've always wanted to serve my community. I've always wanted to make a difference. And, the fact that this seat is now open gives me the opportunity to do exactly that. So I felt that I have to go out and make it happen. Okay. Entonces, familia, negocio, política, todo eso se va mano en mano. ¿Okay? El mero hecho de que yo me paso ayudando a las personas a encontrar vivienda, comprar su propia casa, eso estamos ayudando a la comunidad y eso es muy gratificante. Siempre mi deseo es siempre servir y yo creo que esta es la mejor manera de poder hacerlo. Okay, so what characteristic traits do you think makes you the best candidate for the Senate? I think that I bring a lot of common sense solutions. I think that I'm someone that can analyze a situation and really look at it from all perspectives, not, one dimensional. I can think of it from one side and the other and try to find the middle ground that makes the most common sense. I'm also a caring person, a loving person, and I think that if you're someone that truly believes in humanity and the people, then ultimately that you can't do this job without being a people person, and I really believe I'm a people person. Yo soy una persona que tengo mucho sentido común. Analizo en diferentes perspectivas lo que está en diferentes dimensiones, lo que está sucediendo, y yo trato de encontrar el medio así para tratar de resolver. Pero lo más importante es ser una persona que en realidad le importa y quiere servir a la comunidad. So how well do you know the areas that you will be representing? You will be representing Trumbull, Monroe, and Bridgeport. ¿Qué bien conoces tú las áreas en las cuales tú vas a estar representando? Especialmente estamos hablando de Trumbull, Monroe y Bridgeport. Yes, I have to say I know all three very, very well. I was born and raised in Trumbull, Connecticut. Grew up all over town hanging out with friends, whether it was going to the movies, to the mall, riding bikes. I know, I'm
pretty well known amongst the town of Trumbull, but I also am very well known in Bridgeport. My family owns and manages a little over 200 and something units in Bridgeport, and we provide a lot of apartments for people. We've helped a lot of people, and I believe that between knowing Bridgeport, knowing Trumbull, Monroe is also important to me. I do have family in Monroe. I feel that I have the understanding of the needs of each town or city, so to speak, of what could benefit each town and city. Okay. Bueno, yo conozco a esas tres áreas muy bien cada una. Por ejemplo, yo me crié en Trumbull. Siempre me pasaba, así sea en el cine, en el mall o manejando la bicicleta. Conozco muy bien Trumbull. Y también mis padres son dueños de 200 unidades en Bridgeport, en la cual nosotros le ayudamos a conseguir apartamentos a las diferentes personas. También el otro área, yo creo que yo conozco muy bien a todas las tres áreas en la cual yo voy a estar representando. So, what do you see as the main issues that really affect the area that you will be representing? ¿Cuál tú piensas que son los asuntos más importantes de la área en la cual tú vas a estar representando? A big thing for me is education. Having a young daughter, I really believe that we need equal funding for all our towns. Doesn't matter wealthy or non-wealthy or more affluent or non-affluent. I believe that every child deserves the same opportunity, so to speak. So we need to provide better funding for our schools in general. As far as Bridgeport, Trumbull, Monroe, doesn't matter. One shouldn't be treated different than the other. So I think equal opportunity is important. I also believe that great opportunity comes from a good economy. We need to bring more businesses to the town of Monroe, to Trumbull, Bridgeport as well. It will give people social enjoyment to go out and, one, have a good Saturday, but two, it brings tax revenue. And with tax revenue, eventually you can talk about reducing taxes and things like that. So a lot of those topics kind of go hand in hand. You can't have good education without good economics and vice versa. So. Bueno, para mí educación es muy importante porque yo tengo una niña jovencita y yo creo que se le debe de proveer fondos a todo, igual, no importando qué área debe de ser, los fondos deben de estar ahí, una oportunidad igual sobre los fondos que se le están dando para educación. También creo que necesitamos una buena economía. Necesitamos que más negocios vengan a las ciudades y al lugar, porque cuando hay más negocio, eso quiere decir que generamos más impuestos, entonces las personas pueden tener una vida social en la cual puedan disfrutar, porque entre más negocios hay en las ciudades, pues más impuestos vienen y entonces esos impuestos pueden entonces ayudarse para aliviar, ¿ok? Well, so, what are you most passionate about? ¿Cuál es tu pasión? My passion is to see, not only, of course, I'm not doing this as out of selfishness, but I want to see my family thrive, but I also want to see my community thrive. And I think it kind of goes hand in hand. You have to have some personal want and desire, because you want that to express to the rest of your community. So, when I talk education and all that, it's really because I felt that growing up in Trumbull, I went to good schools, but I had, cousins and family in Bridgeport, New Haven, and I really would like to see that all, kids are given the same opportunity, because at the end of the day, we need
our children to thrive. And that's a lot of the reason why I'm doing it. I want more younger people, such as myself, being in my 30s, to feel that they can go and actually make a difference. You know what? Because the older guys eventually will no longer be here. So at some point, we have to take the throne and make change. And how do you make change unless you get involved? So that's really my desire. That's really my passion. I'm not doing this for name recognition. I'm not doing this for self-want, but because I want to see the betterment of our community. And I just want more people such as myself, to get involved, because you can't make change if you don't get involved. Bueno, él dice que él está haciendo eso no por razones egoístas. Él cree en la educación, que debe de haber educación disponible para todas las personas, porque él se crió en buenas escuelas allá en Trumbull. Y él quiere que así mismito sea esas buenas escuelas para Bridgeport y para New Haven. Y todos los niños pueden coger y vivir una vida que ellos merecen. Y es importante hacer una diferencia, porque va a haber un tiempo en el cual las personas mayores ya no van a estar disponibles, y entonces son los jóvenes que tienen, como yo que tengo 31 años, el deseo para poder ayudar y para que las personas se sientan, que tengan reconocimiento, no solamente porque yo no estoy haciendo esto porque yo quiero reconocimiento, yo lo que quiero es proveer servicios y ayudar. Okay. Now, tell us about one particular moment in which became a defining moment in your life and that you said, I need to run for state senate. Cuéntame cuándo fue un momento definitivo en tu vida en la cual tú dijiste, yo tengo que correr para senador estatal. So I've always kind of been someone that maybe, I guess, goes a little bit against the grain as far as, do you go to school, you go to college. I always felt that there's other ways to succeed and to make a difference. And I always said that I wanted to make a difference. And I felt that, you can talk a lot about making a difference, but until you put your words to action, they're just words. So when I saw that Senator Moore was retiring, I said, here's my perfect opportunity. Why continue to say you want to get involved and not get involved? And people thought it was a bold move, just going straight for a state senate seat without being a previous councilman, a mayor, a state representative. I felt, the seat's wide open. It's up for anyone to grab, and I felt that I could make a meaningful difference. So I feel that for me, it wasn't necessarily specifically one exact moment where I said, okay, I need to run, but the opportunity was presented right in front of me, and I always knew that this was something that I wanted to do and that I would be good at. I'm a people person. I really do care about the betterment of humanity, people, anyone that really, truly knows me. I'm a caring, loving person, and I think that all those things all together set myself up for this moment. Bueno, como yo le pregunté cuál fue el momento definitivo en la cual él decidió que era tiempo para correr para el senador estatal. Él dice que él siempre ha sido una persona un poquito medio rebelde, ¿okay? Que no ha hecho las cosas exactamente como deben de ser. Entonces, de ir a la escuela, de ir a la universidad, pero él siempre ha sido una persona que ha querido hacer una diferencia en la vida de las personas. Así que cuando la senadora Moore decidió que ella ya no iba a correr, ella se retiró, pues él pensó, este es un perfecto
esto oportunidad para mí, ¿ok? Y mucha gente pensaron que esto era bastante drástico, puesto que él no había sido un concejal, no había tenido otra posición electa, pero como la oportunidad se presentó y yo soy una persona buena que me importa a la gente y que tengo buen corazón, y por eso yo decidí que yo quiero representar a la gente del distrito 22. Is there Yes. anything else that you would like to add? Yeah, I aspire to make my community proud, and not only my community, the state. It's big shoes to fill, but I know I'm more than capable. I'm someone I feel is well-rounded. I'm not doing this for any self-gain. I'm doing this for the benefit of my community. We need, to make things more affordable in this state. We shouldn't be one of the most expensive states to live in this country. My hope is to find ways to make Connecticut more affordable, and anyone that's seen my ad, make this great place even better. I really love the state of Connecticut. I lived in Florida for a few years after high school. I came right back. I always knew that I wanted to raise a family in my community where I grew up, and I truly believe in this community, and I feel that I would well represent it the best way I possibly can. Okay. Bueno, yo aspiro, ¿ok?, a hacer mi comunidad que se sienta orgulloso de mí. Yo soy bastante ampliamente redondo. Yo quiero mejorar, hacer este lugar que sea más asequible. No que sea el estado más caro en la cual uno puede vivir. Él quiere poder ayudar, hacer, como dice Mideso, make this great state. This great place even better. Yes. Haz que este gran lugar sea aún mejor. Haz que este gran lugar sea aún mejor. Y eso es lo que yo quiero que se haga aquí en Connecticut. Thank you so much for the time. I really appreciate Muchas it. gracias también, Norma. Thank you for having Qué me. bueno. Entonces, quiero recordarle nuevamente, las elecciones son noviembre 5, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero todas las personas que están inscritas para votar pueden empezar a votar desde el día 21 de octubre. Puede votar antemano, antes de las elecciones. Pero si no, definitivamente tienen cita en las urnas de las diferentes ciudades en la cual ustedes se encuentran y están registrados. Quiero darle las gracias. Thank you so much. I wish you the best. Okay, te deseo mucho éxito en todo lo que tú hagas, ¿ok? Bueno, gracias por estar escuchando a WNHH 103.5 FM LP, La Voz Hispana Radio, desde Downtown New Haven, a través de Facebook, YouTube y Twitter X. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Norma Rodríguez-Reyes en el show K-PASA. Salud, dinero, amor y tiempo para disfrutarlo, que vivamos 120 años en buena salud. Hasta la próxima. Gracias.